Nji yele djinu evelia pon keke adenlia pe bla vore keme enye memle lagbe enye yisike dwango be mia hlen on le pupom de du pe leta chobran pa gbatola me pe no mi Joseph Branham gbon eko medogole nye do pe te pe me cho ha me pa kono yi adreo pa gbanela sino mi Branham gbon no mi Branham gbon le agbale si ape si onglo mebe bakpa gbanto mena to ko be agbale si ale popon kure fefe gan abe mo nyenye amanyonyoro kureto la si o po le nya de fie pa agbale tagban pipi gban yire eton ya mela e pe tanya ganto la e yin be wa de ale pa gbono yi adreo pe nsonsro teto e si ale vevere ale be na watem a sronu e watem a se nya de fie pa agbale mamlea gome ela be entreno dona gole agbeno yome eye ekpen ori gole entreno me eye le kpen o me la ke kplo dona go abaske roma pa sikaka ri tiare agban ene la e ma ke ha pa gbono yo ha o va plen ke klen gade si me manoe si e mama no me la ke li boare ke ma tem avant ke ne ke esi ha pa gbono dropo ke li o klen to ma me de fi me la azon que quelle idée que quelle dit va le yim et moi pour les faire katan voulez pas me couper et au chumido et e pe gbogbola jamian ala be mi atem ala go so na pe jeje nti kokotola go han nya ba feto le nya pe de la am maske mo va vato Yesu Kristo ke esia nye gbeda sisike manglo chonye jiji ire chonye jigbo ire amopo jigbo kemi ya kpo bena okwa gbonye bena nsiansi ke kure mawu unu e biblia ngonglo o plenya ple mawu pe ganyenye pe no katana onglo ple leta gan ela be ekure mawu pa metia pe ganyenye ple e pe nyakoko nu me do gbra be e pe mawu pe ira na duture ngela de amese ke ahleaji e mo po gogo ke kili na kile amesia mechi William Branham ke esia enye bedasia kata William Branham pe bedasia kata le agbale siame no Branham globena ebe no mintu live be no ngolo nyisi ebe mo ntio kata me glona ngolo waja gbana ngolo agbale o ma o pe no mintu ver pe no nyon vel menye no mintu vel pa gbanle onyi no mintu Branham pa gbanle onyi abale sike amesian sike ngolo agbale na america no ngolo na agbale akokoko e ogo na be agbale on siko ke oglo na otro one de agbale mi da pene vel be fo me ne wa pe perin ta me ko sebe JT Sunday pe esro ha wa mo che o ngolo de momela yo de odogola mon ne yiro ha azo me jema hen me gbeare me gbe mi agere leta men make don tubran glon le ha pa glon ye o pa gbale me bena e glon be le ahala faton bla devo aton mela logique ya pa gbeno yi ha pa gbeno ye me don tubran bena midoto ma midoto mo benya glona siji odo pela egbe yin chance ko glona ngbeto ala glona nya glona pe gbogbo la pe nya glona pe ngbeto ala glona deka yenu siko aglona o aglona le nya la me vo ho o le glom fifia azon dogolo to me azon na ma dokio da elia le dodom jinenie wa dalio yimenya kake nde kako mienya yenye be ma titio ela bena agbono yimamle nyesi no mitubran glon ha bena be gbeda si chola si ala egbo be aponu amesio ho nyagbona mala le entopon komela ho nyagbona ma pe subo do be
pe emetsonu nyuiwo medze matɔtɔ fiavie nya si ke nyo wa kpɔ ɖeɖea nya be nane li si ke ga nyo wa kpɔ ɖeɖea enye be woanye ŋgbetɔ o mi me da akɔ kple nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnu mawo katã le pastor mawo siwo medzi be yeaɖo to nyaƒokawo wome woxɔ aƒetɔ kristo abe xɔ la tɔxɛ ne be kami si ke wonyo katolikotɔwo adventiste ŋkeke adelia tɔwo Jehova ƒe ɖasefo baptiste pentekostotɔ me kami si ke wonyi o la miga da akɔ kple mia nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnuwo nyi le kristo me wolɔ xɔ Yesu kristo abe woaƒe ɖela tɔxɛ ene eye nenema ke le gbedasia me hã la wonyi mia nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnu le gbedasia hã me nyateƒe ke ɖetugbi dziaɖanu atɔ̃ le ke abunɛtɔ atɔ̃ hã le wo katã wonɔ ɖe míaƒe axawo dzi wo katã wonye gbedasi dzi xɔselawo ke woxɔ nya la dzi se woxɔ gbedasia dzi se ŋutsu la gblɔ bena aƒo nu eye ame siwo axɔ nyagbe la ma le ŋutɔ ƒe ŋkɔme la woaxɔ eƒe nyagbe la ma ƒe subɔsubɔdɔ ƒe emetso nu nyuiwo ɖe sia me dze anyi ŋutɔ azɔ esi ke dze yomea aha alafa atɔ̃ blaade-vɔ-atɔ̃ eye ame si kɔ ɖo to ya ma la aleke mi ɖo to nyagblɔɖila la sia gbo ele be miazi kple yi dzi eye ame siwo ɖo to ya ma la woakpɔ yayira ɖe mi xɔna yayira ne mi sɔe ɖo to nyagblɔɖila la nya me kpɔ yayira woakafu aƒetɔ la mi kpɔ dzidzɔ ŋutɔ be nyaƒokɔ le mia si egbea ke mia dzi teƒe sia ke ame siwo ase eye ama ƒe nyawo la woayra woazu ŋgbetɔ ma ƒe akpa ɖe si ke nyi ŋgbetɔ le agbenɔnɔ mamlɛtɔa ame siwo ƒe nyawo gblɔ le Nyaɖefia ta blaeve kpekpe 11 me gbɔgbɔ la kple ŋgbetɔ la gblɔ bena va ke ŋutɔ gblɔ woaɖo to mɔnyagblɔla atɔ̃woa alo hatsotso ma kpa o ebena woaɖo to gbedasi tsɔla sia eye woawoe le ŋgbetɔ si ke le Nyaɖefia ta blaeve kpekpe 11 me nye si ke Nyaɖefia ta blaeve kpekpe 11 gblɔ ebe nye Yesu me dɔ nye dɔ la ɖo ɖe ameawo aleluya ke ye nye dɔ la ma ke si ke le Nyaɖefia 8 tagbã me eye ke le Nyaɖefia dɔ la si ke Nyaɖefia 3 kpekpe 14 me le Nyaɖefia 9 kpekpe gbã yi ɖe 11 me kple Nyaɖefia Malaki ta 4 me wakafu mawo azɔ mina miake le tame nu make tso nɔvi Joseph Branham gbɔ wɔwo le ƒoƒom ɖe dzu dzinu 2 ƒe ŋkeke 11 ƒe blaeve-blaeve-ɖeke ŋgbetɔ lɔlɔa si me dzo le ele me vam míele afi sia nane le dzɔdzɔm ele eƒe nya ɖem fia mi wu tsã edo ŋgbe be nu siawo ava me le ŋkeke mamlɛawo me ke eva me megahiã be míalala alo míabia nya mía ɖokuiwo se o eva ɖo Mawu ƒe ɖeɖeɖe go le dɔ wɔm ɖe ŋgbetɔ la ƒe sese la me dzi eƒe gbe le mía nu ƒom ɖe dzu ɖe eƒe nya nu ele dzi ɖe gbe adre manyamanya siawo hiãm be wòaganyo mí ake edze nyɔnyɔ si wolala kpɔ eteƒe dzidzi kple eƒe ŋgbetɔ la gɔme ŋutsu Branham be eye ne miehlẽ miexɔ nyaƒokawo la misewo nyuie elabena miase wo gɔme le nyaƒoka dzi elabena wogbugbɔ ƒo nyaƒokawo eye wonyo ŋutɔ eye wome kɔ ekema eme akɔ na mi wu le afi ma ŋutsu Joseph ye dzi mɔ ɖeka koe li be eme nakɔ na mi wu zi ple ale gbegbe dzi le mía dzɔm esime míele nu si wòfiam be míawɔ la wɔm tututu mía gbugbɔ le nyaƒoka mawo ƒom Mawu ƒe ɖeɖefia si dzi woɖo kpe me le kɔkɔm wotsɔ ame si va le míaƒe ŋkeke me ƒe ɖeɖefia vavã le ŋgbetɔ la nam ŋutsu Branham be
Yohanes ta wiene wieve kple Yoel eve blatonvonyi Paulo Timoteo evelia etɔ̃ Malia Rita enelia kpakple Yohanes ɖeɖefia na la nya ɖeɖefia ewo 17 gbã yi ɖe 17 mikpɔ nu si la dzɔ tututu la ɖa azɔ ke na hamea la nu kae wònye nya si gbugbɔ dzɔ edo ŋtsi la le eƒe dukɔ me akem mikpɔa eye ɖeko womele edzi xɔm le sesem o le ŋutsu Joseph ye dzi nya si gbugbɔ dzɔ edo ŋtsi la le mía dome ake ŋtsi kɔkɔe esiae nye nuwui gbedasi la ƒe ɖeɖefia vavã la eye míexɔe dzi se aleke wɔ míate ŋu dze nu si gɔme nye ɖeɖefia sia na mí gbɔgblɔ na eya mama hã nuwui ƒe gaƒoƒo mamlɛawo va ɖo miaƒe toklã mamlɛae nye si migatsɔ miaƒe gɔmeɖeɖe tɔxɛ kpe ɖe gbedasi sia ŋuti o ele edzim bena nɔ dzadze kple tsimatɔ minɔ anyi kple nya sia tututu migagblɔ be nu li wu nu siwo le nyaƒoka mawo dzi o migayi ɖase susuɖeɖe ƒomevi aɖe si gblɔ be ƒodadawo le nyaƒokawo dzi o be mele be miaxɔ nya sia nya dzi se o ŋutsu bla nam be ke azɔ aleke nate ŋu wɔ anye Kristo ƒe futɔ ame sia ame si gbea be nya ɖe sia ɖe tso esia me nye nyateƒe o nye nyateƒe eye mele be woafia abe ale si wòle tututu o la nye Kristo ƒe futɔ elabena wole nu gbem le nya la gbɔ ke eya me nye nya la míedzɔ dzi ale gbegbe hele akpe dem ale gbegbe be míate ŋu gblɔ bena míexɔ nya sia nya kple nyatsi ɖe sia ɖe dzi se míenɔ anyi kple eƒe nyaƒoka subɔsubɔdɔ la ɖikeke aɖeke mele míaƒe dziwo kple susuwo me o eƒe ŋugbetɔ míenye eye esia na mí dzo xɔxɔ to ɖeɖefia dzi Biblia fi míete le mía ɖokuiwo lém alea míele ɣli dom míetso míeƒo akpe eye míele du sim nyɔnyɔa le dzi yim edzro be yeanɔ agbe le Pentekoste ƒe ŋkeke me esime dzolilikpo va xɔa me abe ya sesẽ ene eye wo katã woyɔ fũu kple eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe eye woxɔ dzo to ɖeɖefia me la woxɔ dzo to ɖeɖefia me la va tu mí eye nawɔ numetoto ma ke kɔ asi ɖa gbe sia le gave wòle me le Jeffersonville ƒe game me eye nawɔ ɖeka kple eƒe ŋugbetɔa le nya la ŋu esime míase nutrenu etɔ̃lia ade etɔ̃ fili me naneko etɔ̃ eve naneko nɔvi Joseph Branham ke eye wokɔ kpe nɔvi Joseph Branham ƒe leta enye si ŋɔŋlɔ si woagblẽ le dzraɖo me na mawunya nutrenu etɔ̃lia ƒe sese ŋɔŋlɔawo Mateo kɔkɔe 25:1 yi ɖe 4 dzi Yohanes kɔkɔe tagbã kpikpigbã Yohanes kɔkɔe tagbã kpikpi 14 Yohanes kɔkɔe ta 14 kpikpi 12 Yohanes kɔkɔe ta 17 kpikpi 19 dɔwɔwɔwo ta 2 Timoteo gbãtɔ ta 3 kpikpi 19 Hebritɔwo ta 4 kpikpi 2 Hebritɔwo ta 8 kpikpi 8 Yohanes gbãtɔ ta 3 kpikpi 7 Mose ƒe agbalẽ 3 ta 8 kpikpi 2 Yeremia ƒe ta 22 katã Yoel 2:8 Zaharia ta 4 kpikpi 2 ke esia kpa leta tso nɔvi Joseph Branham gbɔ le Branham ƒe agbadɔ la me meda kpe na aƒetɔ la eye mexɔ se bena mie esia vi mia nu le yiyi sia me eye aƒetɔ na anyi kple mi eye wòalé mi ɖi eye nena míagado go etsɔ kɔ asi ɖe agbe dzinu evelia ƒe ŋkeke 9 le Jeffersonville ƒe gave me be kafi sike mianɔ le xexea me la fia ke ko nyeme na anyi ɖo nye si anɔ to ɖom nutrenu etɔ̃lia
eye manɔ susu bu ŋku ɖe Yesu Kristo ƒe ŋgbetɔa ƒe ŋutinuwo katã le xexea katã me si le to ɖom esia le gaƒoƒo ɖeka me. Wakafu aƒetɔ la. Ni me dana kɔ wɔna dze kple ame aɖe o. Woate mɔ nu sia nu si ke dzro pastɔwo la wo ŋutɔ ɖo tɔtitlo ƒe xamewo dzi, gake míawo hã ele be míawɔ nu si ke wokplɔ mi be míawɔ la, elabena esia la enye míaƒe eyi gbetɔ la ƒe nyɔnyɔ. Hallelujah. Amen. Mawu ne yra mi. Shalom.